नमस्कार ओडिशा। आज होची जानुआरी मास 21 तारिख बुधवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। शीत जाइनी डराइलाणी खरा। राति रे 12 डिग्री तो दिन रे 32 डिग्री छुईला पारद। ओडिशा रे एबे पाणीपागर द्वैत रूप देखिबाकु मिलुछि। गोटे पटे शीतर प्रकोप जारी रहिथिबा बेले अन्य पटे दिन तापमात्रा वृद्धि पाइबा एबे चिंतार कारण पालटिछि। पारलाखे मुंडी रे दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री सेल्सियस छुईथिबा बेले राज्यर प्राय 12टी स्थान रे पारद 30 डिग्री अतिक्रम करिछि। झारसुगुड़ा, संबलपुर और बलांगीर परी सहर रे स्वाभाविक ठारू प्राय 3.5 डिग्री पर्यंत अधिक तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। विशेषज्ञों सूचना अनुଯାयी सूर्यंक उत्तरायण गति जगू खरा बढ़िथिले हैं राति रे ठंडा अनुभूत हेउछि। तेबे आगकू पश्चिमा झड़ प्रभाव रे उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे कुआपथर सह वर्षा हेबार आशंका रहिछि। आसंता किछि दिन पर्यंत पाणीपागरे एभली अस्थिरता लगी रहिबो बोली सूचना मिलिछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज पाई 4टी जिल्ला रे भीषण शीत एवं 26टी जिल्ला रे प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ जिल्ला रे सतर्क सूचना दिया जायछि। केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे भीषण शीत हेबो एवं केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत आहुरी बढ़िबो, ता सहित आउ केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं पश्चिमा झड़र प्रभाव किभली रहिबो ताकु नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। पाणीपागर बड़ अपडेट। बढ़ुची तापमात्रा, कमुची शीत। राज्य रे एबे ऋतु परिवर्तनर परिवेश देखिबाकू मिलुची। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुଯାयी पारद एबे ऊपर मुआ होईची, जहा फल रे रातिर शीत धीरे धीरे कमिबारे लागिची। दिन समय रे खराताती वृद्धि पाउथिले मध्य भोर समय रे सामान्य शीतुआ अनुभव जारी रहिची। बसंत ऋतुर मृदु पवन एबे एक नियारा अनुभव प्रदान करुछि। तेबे पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना दिया जाइछि कि आसंता 24 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा जिवार संभावना रहिछि। तापमात्रा वृद्धि पाउथिबारु शीतर प्रकोप कमिथिबा स्पष्ट होइछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा आज पाई जो 4टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 4टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो, अर्थात तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य देखाजिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 4टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 10 डिग्री सेल्सियस। एहा परे नवरंगपुर जिल्ला रे 10 डिग्री। कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 7 डिग्री सेल्सियस बा एठारे भीषण शीत हेबो। एहा परे झारसुगुड़ा रे मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 7 डिग्री बा एठारे मध्य भीषण शीत हेबो एवं एहा परे सुंदरगढ़ राउरकेला ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 8 डिग्री सेल्सियस बा एठारे मध्य भीषण शीत हेबो। एहा परे जानिबा जो 26टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली कहा जायछि। उक्त 26टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो
ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 26ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି ବା ପାଗ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।